Ya. Ayo sini. Ini burung mahal guys, 1 juta. Ituin biar mau kaya kan lu. 1 juta. Pas lagi ceweknya di borokan. Batu nih bu. Ini guys nih ada gelangannya no guys. Beli 500 kayak sini. Nggak tahu ini beli mana. Otaknya pikir. Lepas di Tahiti ya. Apa dia yang lepas tadi? Yang ceweknya pilih nih guys. Tidak tahu nih. Apaan nih? Dan tadi balik kaki. Tapi baliknya lama. Burungnya. Ini Tahiti. Lama guys. Satu kemudian. Otak-otak. Kasih burung lo di hidung kulin guys. Dia apa ya? Evan jangan dituin pan berhentiin. Berhenti dulu. Enggak jangan diberhentiin. Sini. Dan hidupin tarik. Bentar. Jangan dulu pan. Kasih Bisa ngomong nggak? Hai guys, ini yang orang gila ya. Yang suka main. Mau di atas tali ya, kadang darah box ini. Itu kan burung lu di. Burung dia. Noin sambil ngeliat Aja. orang ntar. Jangan. Pas udah turun gitu ya. Alhamdulillah. Mana nih guys? Yang kali nih guys. Oh jangan-jangan Kevin nih guys. Mantap kali. Ajoy. Memang kah mantap kali. Oke guys. Hai guys, ini sekarang guys. Hey. Gua dong kan. Hey guys. Gak mau. Berhenti.